हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम রাত্রি দুই ঘটিকায় শুরু হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। রাত্রি দুই ঘটিকায় শুরু হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। লীলাতে যেমন সহযোগিতা করলেন, ঠিক রাত্রি দুই ঘটিকায় আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের পদধূলি, আপনাদের ভালোবাসা একান্তভাবে কামনা করি। রাধে রাধে।